ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକର ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶକୁ ସାମ୍ନା କରି ସମାଜର ସର୍ବବର୍ଗର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ପାଇଁ ଆଜି ନିଆରା ଦିନଟିଏ। ଆଜି ହେଉଛି ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ଇମାମୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଆଜି OUJ ତରଫରୁ ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସ ପାଳନ ହେଉଅଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଯୋଜନା ଆଜି ସରକାରଙ୍କ ମାନେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରିବା ପାଇଁ OUJ ତରଫରୁ ଏକ ସୁଦାମା ଯୋଜନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତ ଏହି ଅବସରରେ ଆମ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି OUJର ଯିଏକି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ କାମୟାବ ଟିଭି ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ, କଣ ବାସ୍ତବରେ କଣ ଆଭିମୁଖ୍ୟ? देखो ओडिशा सांबादिक यूनियन पक्षर आम जो कार्यक्रम नहीं सुदामा योजना ए 65 वर्ष ऊर्ध्व सांबादिक जो मैंने आम सदस्य अच्छा से आम आर्थिक प्रोत्साहन देवाक चाहूँ। कारण सरकार को जिते दाबी कलु आम जाकि पेंशन व्यवस्था लागू करा जाऊ, सरकार शुणे शुणे कहते कि कार्यकारी किसी करना निश्चित शुणे से आमर आशा विश्वास रही। तेणु से ही परिप्रेक्षी में आम प्रथम यही कार्यक्रम हाथ को नहीं आमर जो सदस्य मैंने 65 वर्ष ऊर्ध्व रही से आर्थिक प्रोत्साहन देवु एवं यार गोटे समग्र राज्य में जन जागरण सृष्टि करूँ जे सांबादिक मैंने जो संगठन द्वारा लोक मान आगे देवा शिखु एवं तापर सरकार देवे आगे निजे निजक दिया शिखु तापर सरकार देउछन देखिए सरकार जानवे जे गोटे संगठन जिते तार सदस्य मानक दे पारछि आमे कहीं नुहे आमे सांबादिक गणना करूँ ता भर 65 वर्ष ऊर्ध्व जो मैंने अच्छे जानीपारे और से पेंशन देवे। मुख्यमंत्री आम जो राज्य स्तरीय जो आंदोलन कराई से मुख्यमंत्री प्रतिश्रुति देते आम कार्यकारी करूँ खूब शीघ्र कार्यकारी करूँ। तेणु काल विलंब नक शीघ्र कार्यकारी करने सरकार परोक्ष गोटे चाप सृष्टि करने आम ये कार्यक्रम हाथ को नहीं माने व्हाट इंडिया थिंग्स टुमोरो बालेश्वर थिंग्स टुडे यही नीति रे आम ये पदक्षेप नहीं बालेश्वर यही कार्य शुभारंभ करा तेणु यार जो प्रभाव सुदूर प्रसारी प्रभाव पड़ो से आम सरकार चाप पकड़ाई एभली गोटे निष्पत्ति नहीं। गोटे गोटे भत्तार कथा उठू, गोटे गोटे सुरक्षार कथा उठू। बर्तमान निर्भीक भाव में न्यूज परिवेशन करने सांबादिक माने माने से भाया साहस जोगई पारु नाहांती। देखो सांबादिक मान सुरक्षा आम दाबी कर सांबादिक सुरक्षा आईन प्रणयन करा जाऊ सरकार पाखे दाबी कर निष्पत्ति सरकार ग्रहण करेंगे जो अन्य मान सरकार सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण करमपाई से सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण करने आम दाबी कर। कारण सांबादिक मैंने विभिन्न समय विभिन्न कार्य प्रतिबंधक सम्मुखीन होती असामाजिक व्यक्ति शिकार होती तेणु से निजक सुरक्षित रखापी राज्य सरकार आम चाप सृष्टि कर सांबादिक सुरक्षा आईन लागू करा जाऊ एवं आम पेंशन व्यवस्था करा जाऊ। यही व्यवस्था को आम लागू करने आम दीर्घ दिन धरी दाबी करूँ। सरकार ये जो आसिले सरकार नुआ सरकार आसने प्रतिश्रुति देते आम या निश्चित कार्यकारी करूँ। तेणु निश्चित कार्यकारी कर विलंब होमें तत्पर करने सरकार को सचेतन करने से जो माने शुईला भाया अवस्था को अच्छी जागृत करने आम ये पदक्षेप हाथ को नौ। जी जातीय प्रेस दिवस उपलक्षे आपनकर वार्ता कौन रहिबो जिला सभापति हिसाब से? ये जातीय प्रेस दिवस रे आमर वार्ता रहिबो जे सांबादिक माने जते बाधा विघ्न आसले मध्य समाज संस्कार दिगरे निजको नियोजित करंतु। ये होची गोटे सेवा ए त्याग ये सेवा त्यागर मनोभाव नहीं कि कार्य करिया दरकार जादर कि समाजर मंगल हो पारिबो समाजर निम्न श्रेणी लोक मान ऊपर उठी पारिबो एवं सरकार को सब तथ्य जाई पारिबो यही कथा नहीं कि आम ये कार्यक्रम हाथ को नैछु। बालेश्वर आज आमर जातीय प्रेस दिवस ऑब्जर्व ये अवसर अनेक सांबादिक बंधु ये अच्छा ये आम स्वतंत्र परिचय प्रदान कर सांबादिक मान प्रेरणा दिए भाव में निरपेक्षता सहित समाज घटनावली को जनसाधारण सामने रखापी एवं जनमत सृष्टि करने जिते कौट भूल त्रुटि देखु आम सांबादिक बंधु मैंने जीवन को बाजी लगे विभिन्न परिस्थिति समाज सब संग्रह करवेषण कर निस्वार्थ सेवा रेकग्नाइज करने उत्साहित करने दिवस पालन कर अवसर समस्त मोर शुभेच्छा शुभकामना और समस्त मंगल कामना। देखो सांबादिक माने विभिन्न परिस्थिति संवाद ग्रहण करते परिवेशन करते
ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ସରକାର ତା ପାଇଁ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ସେ କ୍ରମରେ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଆଉ କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା କଣ କହିବେ ଆଜି ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ ଦିବସ? ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଜୀବନ ସାରା ସେ ପରିଶ୍ରମ କରି ସେ କୌଣସି ତାର ପାରିଶ୍ରମିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି କି ଏହାକୁ ସରକାର ଉପଲବ୍ଧ କରି ଏହାକୁ ଯେଭଳି ସେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତି ଏବଂ ସେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ତାଙ୍କ ସ୍ତରରେ, ଏଇ କଥା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠୁଛି ବିଶ୍ୱସନୀୟତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ବାଦିକତା ଉପରେ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଆଉ ଆସ୍ଥା ଭାଜନ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ କଣ କହିବେ? ଏଇ ବାବଦରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆଜି ଆମ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ମାନେ ଆମର ପଥରୋଧ କରୁଛି। ଆମେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ 12 ଘଣ୍ଟା 24 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଥିଲା ବେଳେ ସେମାନେ 12 ମିନିଟରେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେଇମାନେ ଏହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟକୁ ପରଖି ନିରୀଖି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆମ ପୃଥିବୀର ଭାରତର ଅବସ୍ଥା ମାନେ ଅତି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଯାହାକି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ। ଆଜି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଅପବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଯୋଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଆସ୍ଥା, ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ, ଆସ୍ଥା ରହିଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତୁଟି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏ ସରକାର ଏ ଦିଗ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଗୋଟେ ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିବାର ଅଛି। ଯୋଉ ମିଥ୍ୟା ଖବର ପ୍ରସାରିତ କରାଯାଉଛି ତା ଦ୍ୱାରା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପରକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ସିଧାସଳଖ ଉଠି ଯାଉଛି। ତେବେ ଆଜି ଯୋଉ ଓୟୁଜ ତରଫରୁ ଯୋଉ ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେ ପ୍ରେସ ଦିବସରେ ଯୋଉ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୋଉ ଓୟୁଜ ତରଫରୁ ସୁଦାମା ଯୋଜନାର ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଏଇ ଯୋଜନାକୁ, ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସବୁ ମହଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଜୟଦେବାଚାର୍ଯ୍ୟ, କାମୟାବ ଟିଭି।